36 anyos nga nagmaoy sa kahubog. Nasilda nagipagkatog ka tropang Philip. Oy, baligig na. May ato check, naka-standby na sa katropang Eric Amaro. Live report. May buntag pagbalik katupag Sanli, katupag Philip, nakahinalok yun no? Sa pagkatog sud sa selda sa Abiliana Police Station o Pasintolos sa Cebu City Police Office CCPO kining usa ka 36 anyos ning lalaki humano sa ni nadakpan alas 12:20 kinagkadlawon Marso 12 tungod usab sa kining hubog-hubog pagmaoy matod pa diri ra ni sa tuang konde lokasyon di Hacosalim Street dool sa Arms Corps. Ito unahan na to, Barangay Cogon Ramos, Cebu City, kining suspitsado nga dakpan, mo ni si Ernie Villacapa, 36 anyos, ulitaw, taga Diha Kusalim, taga diri naman ni silingan nato nya kini pong taga Kansya Diha Kusalim Street, Barangay Cogon Ramos, Cebu City. Gidakop ni siya sa grupo nila ni Patrolman Stephen Peter de Assis sa atong CMFC Cebu City Police Office. Kaubanan nila si Patrolman Julio Salinas og uban pa human sa matod pa dunay nadawat sa report Abiliana Police Station regarding kini usa ka laking kini pong matod pa nagmaoy naghimo og kini pong trouble alarm no dili usab sa og dapit so girespondan sa kapulisan dito gibadlong pa unta ni aga kining maong suspitsado katong sa Katong Philip mga higala nga di lang magsagit-sagit samot nga alas 12:20 na kunis kadlawon. So nya kanang pauli lang sila mo magpuyong malinawon kumbaga no. Pero wa man ni patuo ni sukol na hinoon sa kining kapulisan yaw-yaw na hinoon sa moto nga para gid nga kining neutralize ang mausab nga suspitsado gipusasan lang ni mawa ang kaning public disturbance rapid so gipusasan lang ang suspect o gida sa Abiliana Police Station katupag dyan katupag Philip no dito na ni nagahawasan ang kining suspitsado kaso nga alarms and scandals ang gihikay na karon posible ipasaka karon kadlaw batok aning mga 36 anyos nga nagmaoy tungod sa agwa di pataranta o kahubog katubang dyan katubang Philip mga kahigalaan. Sa mga kasikas, gikan sa Abiliana Police Station, mga katropa, para di mo magmaoy na, may pagkape ang inyong imnon mga higala niya. Arita, sa kape nga healthy nga. The more you drink, mas magka-healthy mo mga kahigalaan. Kape nga humot lami, sustansyado ba inyong ipangita? Di ay kape nga ginama. Si Yaswit Incorporated, Sansom Plus Coffee Mix. Good for the heart, memory, and immune system. Alang sinigasang Pilipino para sa Pilipinas ang katropa. Eric Amaro, XFM News. XFM report.